नमस्कार दर्शक बंधु मु आपन को ओडिशा टीचर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। चलतु डिस्कसन करवा 2024 मसीह हवाक आपंकर ओ ट्रिपल एससी ओ एसएससी जो रही आरआई एआरआई अमीन एसएफएस अंगनवाड़ी सुपरवाइजर एसएसटी जेटी सेकेंड पेज आगामी ओटीईटी और एसएसटीईटी रेगुलर हाईस्कल टीचर आपंकर जिते भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रही तो तार सिलेबस रही वायुमंडल बा एटमॉस्फेयर तो चलतु प्रथम आम देखा तो वायुमंडल आम क्या कहूँ आम पृथ्वी को चतुर्दिगरे घेरी रही गैसीय बलय को वायुमंडल कहुए। तो आम कौन बुझुचु ना आम पृथ्वी को जो चारिपटु जो गैसीय बलय घेरी रही आम ताको वायुमंडल बोली कहूँ। जीवजगत तिष्ठि रही यार भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण। गोटे जीवजगत माने कौन कहे ना जीवजगत तिष्ठि रही यार भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण। जदि वायु न रहिबो आमे कौन बंचीपर ना कौन जिते सब जीवजंतु अच्छा कौन बंचीपर केवे भी नहीं। तो वायु आम बहुत इम्पोर्टेंट। आमे श्वासक्रिय वायुमंडल आवश्यक अम्लजान ग्रहण करिथाउ। वायुमंडल पृथ्वी तापमात्रा नियंत्रण करें। तो ये वायुमंडल आम कौन करूँ ना आम जो श्वासक्रिया करुचु तो जो अम्लजानटा आम वायुमंडल ठारू ही नहीं था। वायुमंडल कौन करे ना पृथ्वीर तापमात्रा नियंत्रण करें। तो ये जो वायुमंडल रही से पृथ्वीर तापमात्रा को कौन करें ना नियंत्रण करें। तापर आम देखा वायुमंडल गठन ठीक अच्छे। वायुमंडल गठन तो देखु कौन कथा कहुई वायुमंडल गठन अनेक गुड़िए गैसीय पदार्थ मिश्रण रे वायुमंडल गठित। तो बहुत गुड़िए गैसीय पदार्थ रे आपणकर वायुमंडलटा गठित होमिति जबक्षारजान अम्लजान यार मुख्य उपादान। तो जबक्षारजान और अम्लजान जो रही यार मुख्य उपादान। तो वायुमंडल मुख्य उपादान किए ना जबक्षारजान एवं अम्लजान। आर्गन अंगारकाम्ल हिलियम और उद्जान भली गैस वायुमंडल रही है। तो ये आपंकर आर्गन होगला अंगारकाम्ल होगला हिलियम होगला उद्जान होगला जिते सब गैसीय पदार्थ आपंक रही कौटी रही है ना वायुमंडल रही है। यह व्यतीत जलीय बाष्प धूलिकणा अल्प परिमाण रही है। तो ये जो जलीय बाष्प और धूलिकणा आपंकर अल्प परिमाण रही है। तो सी कही कौन निम्नोक्त सारणी और चित्र को वायुमंडल विभिन्न गैसीय अनुपातिक उपस्थिति को लक्ष्य कर। देखो ये जो आपंक रही वृत्तटी प्रथम एमती रही यहाँ हूँ धरा जाए आपंकर वायुमंडल ठीक अच्छे। तो वायुमंडल ये जो पोर्सनटा कथा कहूँ केते ना अम्लजान यहाँ आपंकर 21% रही ठीक अच्छे। तो वायुमंडल आपंकर केते परसेंट रही ना अम्लजान होची आपंकर 21% आ जबक्षारजान रही आपंकर 78% ठीक अच्छे। 78 भाग आपंकर जबक्षारजान 21 भाग आपंकर अम्लजान एवं अंगारकाम्ल गैस केते रही ना 0.03% ठीक अच्छे। 0.03% आपंकर अंगारकाम्ल गैस रही। सेहीपरि भाव में आर्गन गैस आपंकर 0.93% रही। तो आर्गन केते रही ना 0.93% एवं जो बाकी अन्य गैस गुड़ा रही केते अच्छी ना 0.04% ठीक अच्छे 0.04%। तो बंधुगण ये जदि आपन को क्वेश्चन पड़े कौन पचार ना वायुमंडल रे सर्वाधिक कहार परिमाण रही ठीक अच्छे। वायुमंडल रे सर्वाधिक कहार परिमाण अधिक रही। तो आपन कौन करेंगे ना जबक्षारजान 78%। तापरे अम्लजान केते परसेंट रही वायुमंडल रे अम्लजान केते परसेंट रही ना 21%। जबक्षारजान 78% अम्लजान 21%। ये देखो से कथा कहुई जबक्षारजान 78% अम्लजान 21% आर्गन आपंकर 0.94% अंगारकाम्ल आपंकर 0.3% अन्य गैस आपंकर केते ना 0.04%। तापर देखो कौन कही
ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯବାକ୍ଷରଯାନଟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଯବକ୍ଷାରଯାନ ପୁଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଉ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଯବକ୍ଷାରଯାନକୁ ପୁଣି ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଯବକ୍ଷାରଯାନଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଗଛ ମୂଳରେ ରହୁଥିବା କେତେକ ବୀଜାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବୃକ୍ଷଲତାଦିଙ୍କର ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବୀଜାଣୁ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କର ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍। ତ ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍। ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଜୀବଜଗତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ବା ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଶିଳାକ୍ଷୟ ଭୂତଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଗଠନ ତଥା ଦହନ ଓ ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବଜଗତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବାୟୁରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଜୀବଜଗତ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି ତ ବାୟୁରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷଲତାଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଡ୍ ହେଇଥାଏ। ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଅତି କମ୍ରେ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତ ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଅତି କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ସୌର ରଶ୍ମି ଓ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବିକିରିତ ତାପକୁ ଏହା ଧରି ରଖିପାରେ। ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଧୂଳିକଣା ରହିଥାଏ। ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ପାଣିପାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କହୁଛୁ। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାହାର ପରିମାଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ତର ରହିଛି ନା ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 5ଟି ସ୍ତର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେସୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପଳେଇବା ଚିତ୍ରକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସଜା ହେଇ ଲେଖାହେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେସୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ରହିଛି ଏଭରେଷ୍ଟର ଶୃଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଭରେଷ୍ଟର ଶୃଙ୍ଗ ଏପରି ରହିଛି ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇ ପର୍ସନଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଏ ମଝିଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଟ୍ରପୋପଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଏଇ ମଝି ଅଂଶଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଟ୍ରପୋପଜ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ମେସୋସ୍ଫିୟର ମଝି ଅଂଶଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋପଜ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମେସୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ମଝିକୁ କ'ଣ କହିବା ମେସୋପଜ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ମଝିକୁ କ'ଣ କହିବା ଟ୍ରପୋପଜ୍। ସେହିପରି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ମେସୋସ୍ଫିୟର ମଝିକୁ କ'ଣ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋପଜ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମେସୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ମଝିକୁ କ'ଣ କହିବା ମେସୋପଜ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ
थर्मोस्फीयर एवं एक्सोस्फीयर मझी कौन करवा ना थर्मोपोज। तो ये जो आपंकर रही कौन ये जो ट्रोपोस्फीयर रे कौन होता है ना उड़ा जहाज जिते सब आपंकर रही जिते भी एरोप्लेन रही एगुड़ा कौटी आपंकर जीवासवा करती ना उड़ा जहाज गुड़िक ट्रोपोस्फीयर जीवासवा करता। ये जो ओजोन गैस रही O3 गैस जो रही ये मध्य आपणकर कौट रही ना ट्रोपोस्फीयर। तो बंधुगण यही आपण मानक वायुमंडल विभिन्न स्तर जहाँकि आपको साहाय्य करिवो प्रत्येकटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे। जदि वीडियोटी आपको भल लगी वीडियोटी को लाइक करेंगे, जदि चैनल आपण मैंने नुआ थे तो चैनल टी सब्सक्राइब करदे जहाँफल आपण मैंने प्रत्येकटी वीडियो पाइपर। बर्तमान ये पुणी देखा आप सहित गोटे नुआ वीडियो।